समस्त जय जगन्नाथ। मिलन स्टडी बंड को आपण मानक पुनर्बार स्वागत। वर्तमान आमर जो क्लास जारी रही क्लास रे भारत इतिहास उपादान विषय आम मैंने पढ़ुं जहाँकि कौन सी 2 मार्क विशिष्ट सर्ट क्वेश्चन वर्तमान आमर आलोचना चली जहाँकि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर दिए 2 मार्क विशिष्ट जहाँकि आम 3 गोटी प्रश्न उत्तर आलोचना करते। देख पिला माने आम मैंने जो प्रश्न उत्तर आलोचना करवा आमे बेसी प्रश्न उत्तर आलोचना करवानी बरं लिमिटेड जहाँकि 3-4 गोटी प्रश्न उत्तर आलोचना करवा जहाँकि आपण मान समस्त प्रश्न उत्तर को आपण माने मन रखिपारे एवं रिपीटली कहवा बरं अध घंटा समय लागू रिपीटली आम आलोचना करवा जहाँकि आपण मानक मन रुझिपारे। तेणुक पिला माने कौन प्रकार समय नष्ट करते आपण माने जो समय मिलूँ आपण मानक से समय भितर जो प्रश्न उत्तर आलोचना करा जाउची ताकू सब आपण माने मन रखंतु जहाँकि आपण मानक परीक्षा आसीबो यही विषय वस्तु ही आपण मान पई प्रश्न आसीबो। जो माने आम वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना से लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे नुआ करी जो माने वीडियो को देखुछंती से माने समस्ते आम वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे एवं जदि चाहिए जे कि आम व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कले आपण मान किसी नोट्स पहुँच पार एवं ये प्रश्न उत्तर जो लिंक रोचे आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुँच पार से आम सहित ग्रुप में जोड़ी होगापी आम व्हाट्सएप नंबर दि जाइए जहाँकि आपण मैंने आम ग्रुप में रहीपर एवं आम ग्रुप जो पिला अच्छा समस्त पाखक लिंक जाऊँगी एवं जदि कौन प्रश्न उत्तर आलोचना करें आपण मानकर बुझीबार किसी असंतुष्ट होती बुझीपारूना आम आउ थे रिपीट करवा किसी कथा ना कि भल कर समस्त मान समस्ते मन रखु जहाँ पढ़ा जाऊँगी से सबू को आप देखु एवं भल से मन रखु निश्चित भाव में आपण परीक्षा आसव भारत इतिहास उपादान विषय नुआ किसी प्रश्न उत्तर आलोचना करवा जहाँकि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर 2 मार्क विशिष्ट। देख पिला माने आम माने पूर्व क्लास रे पढ़ी जे भारत इतिहास उपादान विषय जहाँकि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर 3 गोटी प्रश्न उत्तर आम आलोचना करथिले। आज किसी नुआ प्रश्न उत्तर आलोचना करवा तो ये जो सर्ट क्वेश्चन आलोचना चली समस्ते ये जो वीडियो गुड़िक आपको आपण भल भाव शुणवे निश्चित भाव में प्रश्न आसव अन्य कौन सी नुहे कहीं यह हूँ आपण मानकर विषय वस्तु विशिष्ट ये विषय वस्तु जहाँ जहाँ प्रश्न उत्तर आलोचना करा निश्चित भाव में ये 3 प्रश्न उत्तर आसव कहीं कौन समय नष्ट नक आपण मैंने जो मोबाइल धरुंच से निश्चित भाव में ये सब वीडियो को आपण मैंने देखु आपण मैंने शुणु निश्चित भाव में आपण मानकर काम आसव। तो वर्तमान देखु 3 गोटी प्रश्न उत्तर आलोचना आम करथिले। आज जीवा चतुर्थ प्रश्न उत्तर देखु अभिलेखागारी उपादान भावे व्यक्तिगत कागज पत्र गुड़िकर भूमिका कौन देखु जो प्रश्न उत्तर गुड़िक अच्छी अभिलेखागारी कथा कहतु साहित्यिक कथा कहतु व्यक्तिगत चिठी पत्र कथा कहतु ये सबुथ बुलेबा के ही प्रश्न उत्तर आसव ताने आपण मानक बीट बाय बीट पढ़िया पड़ो बुझिपारे कि आपण मानक प्रत्येक प्रश्न उत्तर को बीट बाय बीट पढ़ा ही पड़ो कहीं प्रश्नटा कौथु भी आसीपे साधा सीधा भाव में एमती प्रश्न पचारिदेवनी अभिलेखागारी उपादान तो गला पूर्व भिडियो पढ़ी पुणी कहीं आसला प्रश्न उत्तर आसला कौन प्रश्न उत्तर बुले देछि अभिलेखागारी उपादान भाव में व्यक्तिगत कागज पत्र गुड़िकर भूमिका आम मैंने पढ़ी व्यक्तिगत कागज पत्र किसी अच्छी अभिलेखागार अच्छी व्यक्तिगत कथा कहतु सरकारी चिठी पत्र कथा कहतु आपण न्यायालय विचार कथा कहतु ये सब विभिन्न प्रकार अच्छी सबूक प्रश्न उत्तर पकड़ कौन प्रश्न आसपे आपण मैंने सब प्रश्न को आपको शुणा पड़ो एबेठू आलर्ट रही जाए देखूँ प्रश्न केमी भी आसपे एवं देखूँ भारत अभिलेखागारी उपादान भाव में व्यक्तिगत कागज पत्र भूमिकाटा कौन अच्छी देखा कौन कौन व्यक्तिगत कागज पत्र भूमिका अच्छी अभिलेखागारी उपादान व्यक्तिगत कागज पत्र भूमिका हूँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। देखूँ जितेबाला 2 मार्क प्रश्न उत्तर आसवे अति कम आप 4 धाड़ी प्रश्न उत्तर न लिखे हो पार ना 2 मार्क प्रश्न उत्तर को अति कम से कम 40 स्टेप न लिखिले हम ना आपने 2 मार्क देवेनि बुझिपारे कि प्रथम लाइन लिखे कौन लिखे जदि साहित्यिक उपादान आसला कौन लिखुले अभिलेखागार उपादान भाव में साहित्यिक उपादान गुड़िक भूमिका हूँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सेमती लिखे
आपण मानक व्यक्तिगत कागज पत्र भूमिका होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रथम लाइन टा एटा लिखिबे। द्वितीय लाइन लिखिबे कोन ना इंग्रेज शासन को जानिबा पाई इंग्रेज शासन समय को जानिबा पाई कोन केंदी व्यवस्था थिला ये सब को जानिबा पाई हेले व्यक्तिगत कागज पत्र गुड़िकर भूमिका होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बुझी पाले देखंतु नुआ दिल्ली स्थित केंद्रीय अभिलेखागार एवं इंग्लैंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लाइब्रेरी जोटा हमर अछि ये जो लाइब्रेरी अछि ए लाइब्रेरी कौन अछि ना इंग्रेज मानक अमल रे इंग्रेज मानक समय रे जो आदेश पत्र राजीनामा कथा कहतु आदेश पत्र कथा कहतु लॉ एंड ऑर्डर कथा कहतु जहाँ जहाँ थिला ये सब विषय जानिया को हेले व्यक्तिगत कागज पत्र व्यक्तिगत चिट्ठी को हमको पढ़िया को पड़िबो। तो ये सब कोठी मिलिबो प्रथम लाइन लिखिले कोन अभिलेखागारी उपादान भाव में व्यक्तिगत कागज पत्र गुड़िकर भूमिका होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रथम लाइन गला। द्वितीय लाइन के आसबे कोन ये गुड़िक कोठु ताले मिलिबो जदि अभिलेखागारी उपादान रे जाउची ताले ए गुड़िक कोठी मिलिबो ना इंग्रेज शासन को जानिबा पाई यही व्यक्तिगत कागज पत्र होची कोन गुरुत्व अधिक। तेणु कार कार व्यक्तिगत कागज पत्र ताको मते देखिबा एवं कोठी मिलिबो नुआ दिल्ली स्थित केंद्रीय अभिलेखागार रे मिलिबो। द्वितीय रे कोठी मिलिबो इंग्लैंड रा कॉमनवेल्थ रिलेशंस कोन ऑफिस बा लाइब्रेरी जोटा अछि ए जगह रे मिलिबो। बुझी पाले मो कथा कोन कहली देखंतु प्रथम लाइन लिखिले गुरुत्वपूर्ण होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अभिलेखागार साहित्य जो हमर कागज पत्र रो भूमिका होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण लिखिले ए गुडी को कोठी मिलिबो लिखिबे। बुझी पाले बा ए गुडी को कहा विषय जाने के मिलिबो ना इंग्रेज शासन समय को जानिया को मिलिबो। द्वितीय लाइन तृतीय लाइन लिखिबे जे कोन एगुरा कोठी मिलिबो ना नुआ दिल्ली स्थित केंद्रीय अभिलेखागार रे मिलिबो आउ इंग्लैंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लाइब्रेरी मिलिबो। बुझी पाले तीन लाइन गला। चारि लाइन ने लिखिबे कोन ना ए जो व्यक्तिगत कागज पत्र को उपलब्ध हबो से कहार कहार चिठी पत्र पण हेतिबो ना नहीं सेटा कहार हेतिबो ना लॉर्ड हार्जिन कथा कहतु लॉर्ड लिटन लॉर्ड रिपन लॉर्ड कर्जन लॉर्ड मॉन्टेगू लॉर्ड डफरिन एवं आउ लॉर्ड मर्ले लॉर्ड माउंटबेटन एमानक व्यक्तिगत कागज पत्र सेटारे रहिछि जाकि हमको मिलिबो। बुझी पाले कथाटा प्रश्नर उत्तर को एमिति लिखिबे केही आपण मानक 2 मार्क काटि पारिबे नाही। बुझी पाले कि गोटे लाइन लिखिबे कागज पत्र भूमिका होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जदि कागज पत्र गुरुत्व है अत्यंत गुरुत्वपूर्ण इतिहास रचना करने ताले से जो कागज पत्र क्या विषय धारणा दिए ना इंग्रेज शासन इंग्रेज शासन को जानिया पाई। तृतीय लाइन को आसबे जदि इंग्रेज शासन को जानिया को हला कोठी मिलिबो ना दिल्ली स्थित केंद्रीय अभिलेखागार आ गोटे इंग्लैंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लाइब्रेरी मिलिबो। बुझी पाले कथा कागज पत्र गुड़िक क्या विषय ना इंग्रेज शासन जानिया पाई कोठी मिलिबो केंद्रीय अभिलेखागार रे आ इंग्लैंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस लाइब्रेरी मिलिबो। तृतीय जदि मिलिला त का विषय कार चिट्ठी तादर अछि ना ए व्यक्ति मानकर चिट्ठी अछि ये संपूर्ण ना जदि मन रहइबो अति कम रे 4टी नाम लिखि देबे लॉर्ड माउंटबेटन कथा लिखि पारिबे लॉर्ड मॉन्टेगू कथा लिखि पारिबे लॉर्ड लिटन लॉर्ड रिपन एमन 4 जण का ना लिखि देबे हे पारिबो। बुझि पाले जे परीक्षक थिबे से जानि पारिबे जे हां ए जो पिलाटी लिखिछि 4 जण ना अन्य मानक ना जानिछि कि 4 जण ना लिखिछि। बुझि पाले एतिक रे आपण 2 मार्क मिलि गला सहज लागुछि त जदि कथाटा जदि उपस्थापन ठीक लागुनी ताले आपण कमेंट जणैबे बा हमर एथरे व्हाट्सएप माध्यम जणैबे और आउ थे आलोचना करिया किसी कथा नहीं। देखंतु नेक्स्ट प्रश्न उत्तर जीवा अभिलेखागार उपादान भाव में सरकारी चिठी पत्र देखो अभिलेखागार केते गुड़िए प्रश्न आसी पारे सर्ट क्वेश्चन देखी था खाली कहूँ आपण मान गोटे गला साहित्यिक उपादान कथा पढ़ी गोटे आप व्यक्तिगत चिठी गला पढ़िले बर्तमान सरकारी चिठी पत्र कथा पढ़ला सी भी प्रश्न आसपे कौन कही सब जगह आपण पढ़िया पड़ो छाड़ीदे कौन से पारनी छाड़ीदे आप कन्फ्यूज हो प्रश्न उत्तर भितर सब जगह पिला पढ़िया पड़ो आपण मानक
देखु सरकारी चिठी पत्र ताले कौन कौन मिले देखा सेमती पॉइंट पॉइंट जहाँ लिखे पॉइंट टू पॉइंट कई कौन प्रकार 2 मार्क काटी पारे ना ये भी से 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर भाई आसो देखो कौन है विभिन्न समय इंग्रेज ऑफिसर माने निज निजर कार्यालय सरकारी चिठी प्रस्तुत करथिले तथा बहु आदेश प्रदान करथिले ये जो सरकारी चिठी पत्र गुड़िक रहा से सरकारी चिठी पत्र गुड़िक कौन कौन ना इंग्रेज मान जो चिठी प्रस्तुत करथिले इंग्रेज शासन समय किसी आदेश देते से विषय जाना मिल प्रथम कथा मिलला द्वितीय कथा कला से समय अभिलेखकारी उपादान विषय वस्तु से समस्त को अनुधान करी इंग्लैंड आसीथिबा प्रशासनिक निर्देश विषय धारणा दे थाए इंग्रेज जो प्रशासन थिला से समय जहाँ जहाँ आदेश देते निर्देश देते ये सब आम मैंने जापर सेगुड़िक मध्य राजकीय कागज पत्र विभागीय गुप्त रेकर्ड वैदेशिक कार्य विवरणी युद्ध संबंधी ऑफिस रेकर्ड गुप्त पुलिस रेकर्ड ये सब हूँ कौन अन्यतम जहाँ ये सब आम ये समस्त इंग्रेज सरकार विभिन्न पदक्षेप गुप्त योजना संपर्क में प्रदान कर उपादान गुड़िक से भारतीय राजा महाराजा और शासक मान सहित रखि संपर्क से कि दमन करने सब विषय आलोचना बुझीपारे ना आउ थे कही देखुची गोटे प्रश्न को हौ गोटे क्लास रे जदि आम गत क्लास रे आम 3टा सर्ट क्वेश्चन आलोचना करथिले पाखापाखि 15-16टा भावुची 15टा भाया प्रश्न उत्तर आधे खाई पारे थिले मध्य 5टा क्लास रे 15टा क्लास रे 15टा प्रश्न आलोचना करिबा किसी कथा नहीं समय जाऊ पछे 3टी प्रश्न आलोचना करिबा किंतु एमिति आलोचना करिबा पुंखानुपुंख आपण मन मन रहिबाटा सहज जेंति हबो बुझिबाले ठीक अछि आउ थरे पुनी आलोचना करनबा ते सरकारी चिट्ठी पत्र भूमिका कौन कौन अच्छी आउ थे आलोचना करवा प्रथम लिखिए कौन ना जो सरकारी चिट्ठी पत्र गुड़िक कौन हो पारे ना इंग्रेज ऑफिसर माने निज निजर कार्यालय चिट्ठी प्रस्तुत करथिले बुझिपारे ना नहीं इंग्रेज शासन समय जो ऑफिसर मान थिले से माने कार्यालय रे जो चिट्ठी गुड़िक प्रस्तुत करथिले ता ये सब रे मिलिबो सरकारी चिट्ठी पत्र बुझिपारे द्वितीय कथा मिलिबो कोन से समस्त को अनुध्यान करी इंग्लैंड रु आसीथिबा प्रशासनिक निर्देश विषय धारणा दे थाए बुझिपारे जहाँ जहाँ इंग्रेज प्रशासन आमको निर्देश देथिला शासन समय से सब आम पाई परिबा सेगुड़िक मध्य कौन कौन ताल मिलिबो जो इंग्रेज शासक माने बा ऑफिसर माने जो जो निर्देश देथिले बा चिट्ठी लेथिले तार कौन कौन सब मिलिबो ता भितरु ना राजकीय कागज पत्र विभागीय गुप्त रेकर्ड वैदेशिक कार्य विवरणी युद्ध संबंधी ऑफिस रेकर्ड गुप्त पुलिस रेकर्ड ये सब मिल बुझिपारे कौन कौन मिल प्रथम कथा इंग्रेज कार्यालय जहाँ जहाँ निर्देश देते चिठी लिखी ये सब तो मिल तथापि कौन कौन मिल राजा मान को जो कागज पत्र राजा मान शासन समय जो थिला व्यवस्था से समय कौन जहाँ जहाँ निर्देश देते राजा मानकर कौन कौन करने इंग्रेज मान कहते ये सब जहाँ व्यवस्था थिला गुप्त रेकर्ड विभाग गुप्त रेकर्ड बहुत राजनीति जो राजनीति नुहे तो जो इंग्रेज शासन चलता निज निज भितर इंग्रेज मान कौन निज निज भितर कली लगे कि आप दुर्बल करदे जदि आप घर 2 भाई अच्छा भल सुखर चलुँच अंपटे से कौन कह जदि झगड़ा हो गला भाग बसीगला ताले आमर फायदा हो पारे है ना नहीं से सब इंग्रेज मैंने यह चाहते जे कि राजा राजा मान भितर युद्ध करदे है ना नहीं विभिन्न बार गुप्त कथा करके करदे कि भाव में भांगिया चेष्टा करते वैदेशिक कार्य विवरणी युद्ध संबंधी जो युद्ध करागला तार रेकर्ड ये युद्ध केते सैनिक जाइए कौटी जाइए क्या काम रही कौटी होता ये सब विषय गुप्त पुलिस रेकर्ड ये सब कौन मिल द्वितीय कथा है ये समस्त इंग्रेज सरकार विभिन्न पदक्षेप गुप्त योजना संपर्क में सूचना दे था बुझिपारे कि इंग्रेज शासन समय जो गुप्त योजना थिला ये सब विषय आमको शिक्षा मिल ये उपादान गुड़िक से भारतीय राजा और महाराजा एवं
ଶାସକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖିଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ, ଯୋଉ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲଗେଇଥା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା, କର ନବା, ଏସବୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏସବୁ କଣ ମିଳୁଥିଲା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ, ରାଜା ମହାରାଜା ଏବଂ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦମନ କରିବା, ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଚିଠି ଭିତରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ? ଚାରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, 2 ପ୍ରଶ୍ନ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହେଲା, ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଗୁଡିକର ଭୂମିକା କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାୟାଳୟ ରେକର୍ଡ ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର, କୋଉ ଧାରାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, 302 ରେ ଫାଶୀ ହବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିରିଏଲରୁ, ଟିଭିରୁ, ମୋବାଇଲରୁ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ 302 ରେ ଫାଶୀ ହଉଛି ବୋଲି। ହଉ, ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଣ ମିଳିବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆରଆଇ ଅଫିସ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଠି କଣ ହଉଛି? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଖଜଣା ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ସେ ଖଜଣା ଯୋଉ ରହିଲା କଣ ଦଉଛି? ଜଳକର, ପଥକର ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେନାଲ ଯୋଉ ପାଣି ଯାଉଛି ତାର କର ଆପଣ ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ମିଳିବ ଆମକୁ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଏହା ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଆମକୁ ଏହା ମିଳିବ। ତଥାପି ଆ ଭିତରେ ଆଉ କଣ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥାଇବ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଲେଖିବେ, ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଲେଖିବେ ଆଗେ, ଏଇଟା ପୁରା କୋଟା ଥୁଆ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ, ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କୋଟା ଆଗକୁ ଆପଣ ମେନସନ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ଆଉ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଥା ମିଳିବ। ନ୍ୟାୟର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା, କୋଉ ଧାରାରେ କଣ କଣ ଆସିଲା, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଣ, ବିନା ହେଲମେଟ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ତମକୁ କଣ ମିଳୁଛି? 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ମିଳୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଣ କଣ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ରହିଛି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସୂଚନା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବିପ୍ଳବୀ, ଏଇଠି ଆପଣ କିଛି ନାଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଭଗତ ସିଂ, ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ବିଚାର ଓ ଅବିଚାର ଆମେ ଜାଣିନେ। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯାହା ବିଚାର କରାଯାଇଛି, ହୁଏତ ଏଟା ବିଚାର ହେଇପାରେ, ଅବିଚାର ହେଇପାରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏସବୁ କଣ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରେକର୍ଡରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ କଣ ମିଳିଥାଏ? ସମୟରେ ଆଦାୟ ହେଇଥିବା ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ, କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଲା, ଜଳକର, ପଥକର, ଭୂମିକର ଯାହା ଯାହା ନଉଥିବେ, ଆଉ ଜମିର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଏସବୁ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ ଯେମିତି ଅଛି, ରେକର୍ଡ ସବୁ ଆମର ରହୁଛି। କିଏ ବିକିଲା, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ଆମର ଚାଲିଥିବା ରେକର୍ଡ ସବୁ, କିଏ କାହାକୁ ବିକିଲା, କେତେ ବିକିଲା, କାହା ଜମି କେତେ ଥିଲା, କେତେ ହେଲା, ରେକର୍ଡ ସବୁ ରହୁଛି। ସେଇଆ ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ କଣ ମିଳିବ? ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମିଳିବ କଣ? କର ଖଞ୍ଜଣା କେତେ ଆଦାୟ ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କଣ ହେଲା, କଣ ନାହିଁ। ଦିଟା ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ଦିଟା ବିଷୟରେ 2-4 ଧାରା ଲେଖିଦେବେ, ହେଇଯିବ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବେଶୀ ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ନା, ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରା, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଥା ମିଳିବ। ତ କାହାକୁ କେମିତିଆ କଣ ମିଳିଥିଲା? ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଥିଲା, ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କାହାକୁ କୋଉ କଣ ମିଳିଛି ନା, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଭଗତ ସିଂ, ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ବିଚାର ଅବିଚାର, ହଁ ନା ନାଇଁ? କେତେ ବିଚାର ଠିକ ହେଇଛି, କିଛି ଅବିଚାର ଭୁଲ ହେଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଭଗତ ସିଂ ଭୁଲ ହେଇନି, ଜବରଦସ୍ତି ଫାଶୀ ଦିଆହେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି। ଆଉ କଣ ମିଳିବ? ଆଉ ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ରହିଲା, ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ଏଥିରୁ କଣ ମିଳିବ ନା, ଆମକୁ ଜମିର ପରିମାଣ, ରାଜସ୍ୱ ଯୋଉ କର ଆଦାୟ ହେଲା ତାର ପରିମାଣ, ଆଉ କିଏ କେତେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କଲା ତାର ପରିମାଣ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ କଣ ମିଳିବ ଆଉ? ଆଳୁ କିଲୋ କେତେ, ବାଇଗଣ କେତେ ମିଳିବ? ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରୀୟ ବିଭାଗ ଯାହା ଯାହା ରେକର୍ଡ ଅଛି, କୋଉ ଧାରାରେ କଣ ହେଇଥିଲା, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ମିଳିବ। ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା। ଆଉ କଣ? ଦିଟା ଏଥିରେ 2 ଧାଡି, ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ 2 ଧାଡି, ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ 2 ଧାଡି, ବାସ୍ ହେଇଗଲା 4 ଧାଡି। ଆପଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ଯିବା ଆଗକୁ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ କଣ ସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଦେଖିବା ଟିକେ।
এটা ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ତଥାପି ଟିକେ ଆପଣ ପଢିକି ଯାଇଥିବେ, କାଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କଣ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ମାତ୍ର କେତେକାଂଶରେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରୁ ବହୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଅବତାରଣ ହୋଇଥାଏ। ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତୁଳନାରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଉପାଦେୟତା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବ୍ୟତିରେକ ଆଧୁନିକ ଭବିଷ୍ୟତ ନିରପେକ୍ଷ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ କଣ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଥାନ୍ତା। ଆଥରେ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ। କଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ନା ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ବହୁମାତ୍ରା ହଉଛି କଣ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ବହୁମାତ୍ରା ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଠିକ ଅଛି। ତା ଭିତରେ କଣ ଦୋଷ ଟିକେ ରହିଗଲା, ମାତ୍ର କେତେକାଂଶରେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରୁ ବହୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଅବତାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପୋଲିସଙ୍କର ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ମତେ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଯଦି ତୁମ ନାଁରେ କେହି ଜଣେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ବିଚାର ହଉଛି, ଥାନାରେ ତୁମ ନାଁରେ ଜଣେ କିଏ ରେକର୍ଡ ଦେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ଜଣେ ଆଜି ବାଟରେ ଘେରିଥିଲା, ତାର ତା ଗାଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସାର୍ଟ ଚିଡି ଦେଇଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ମାଡ ମରେଇଛି, ସରିଲା। ଏତିକି କଥା ହେଲା। ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତକି ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଯିବ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଥାନାକୁ ଯିବ ନା ନାଇଁ? ଥାନାକୁ ଗଲା, କଣ ଲେଖିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମତେ ଦେଖିଲା ଏଠି ପଇସା ଚୋରି ହେଇନି, ଲେଖା ହବ ଏଠି ମୋର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଆଉ କଣ କଲା ନା ମତେ ସିଏ ନିଜେ ମାରିଲା, ମାରିକି ଯଦି କିଛି ନ ହେଇଥିବ ଅଧିକ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଗାଡି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ମତେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଲେଖା ହବ। ଯୋଉ ରେକର୍ଡଟି ଲେଖାଗଲା ଏଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ସତ୍ୟ ହଉଛି କେବଳ ଇଏ ବିଶ୍ୱଜିତ କି ବାଟରେ ଅଟକା ହେଇଛି, ତାକୁ ମାଡ ମରା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ତାକୁ ରେକର୍ଡ ଅଧିକ କିଛି ଆଡ କଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡଟି ଲେଖାଗଲା, ଏ ରେକର୍ଡଟି ହଉଛି କଣ, ଏ କେତେକାଂଶରେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସବୁ କଣ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ବାସ୍ ଏତିକି କଥା, ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କେତେ ସହଜ ହେଲା ଦେଖିପାରିଲେ ତ? ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଭୂମିକା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ମଧ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି 3ଟା 4ଟା ମିଶିଗଲା, ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଲେଖାଗାରୀର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖିବା, ଭାରତ ଇତିହାସର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବହୁ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ କଥା। ବହୁ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି, ବହୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ ପରିବ୍ରାଜକ କିଏ ମେଘାସ୍ଥେନିସ। ଏ ଯୋଉ ମେଘାସ୍ଥେନିସ ନାଁ ଟିକେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମେଘାସ୍ଥେନିସ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ମେଘାସ୍ଥେନିସ ଆଉ ହୁଏନ୍ସା, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ଜଣେ ହେଲେ ହୁଏନ୍ସା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହୁଏନ୍ସା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଘାସ୍ଥେନିସ, ଏଇ ଦି ଜଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଖାଲି ଇଏ ତ ଦେଖିଲା, ଇଏ ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିବ। କୋଉ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, କାହା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖିବା ଏବେ କଣ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଉତ୍ତର ବି ପାଇଯିବେ, ମେଘାସ୍ଥେନିସ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେପାରେଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦେଖିବା କଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମେଘାସ୍ଥେନିସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଘାସ୍ଥେନିସ କୋଉ ରାଜା ସମୟରେ, ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ଆସିଥିଲେ? ମେଘାସ୍ଥେନିସ ଆସିଥିଲେ, ଓଲଟା, ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ଭାରତ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ, ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ କୋଉଠି ମିଳେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଇଣ୍ଡିକା,
मेघास्तरीकर पुस्तक अच्छी कौन ना इंडिका ये विषय से लिखिं द्वितीय चंद्रगुप्त शासन समय चीन परिव्राजक फाइयान आसते बुझिपारे कि रचित पुस्तक कौन फो कुइकी बुझिपारे कि चीन परिव्राजक क्या समय आसते द्वितीय चंद्रगुप्त समय सर्ट क्वेश्चन भी ये 2 मार्क प्रश्न उत्तर भी ये अच्छा ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी अजना ग्रीक दार्शनिक आरिथेजियान सागर सागर पेरिप्लिस पुस्तक से रचना करथिले दरिया पारी वाणिज्य संपर्क सूचना प्रदान करथिले द्वितीय शताब्दी टेलिमी निजर भूगोल नामक पुस्तक रचना करथिले बुझिपारे कि आम मान को वैदेशिक विवरणी जहाँ जहाँ मिले जो मैंने जी अच्छा से विषय किसी ना कि अति कम 2-3 जन ना लिखे परिवार ना ये आसला हुएनसा ता समय सप्तम शताब्दी हर्षवर्धन शासन समय चीन परिव्राजक हुएनसा भारत भ्रमण आसते पुस्तक ना कौन सीयुकी ये सब जाक सर्ट क्वेश्चन देखो यही क्वेश्चन टा बहुत इंपोर्टेंट आप देखो भल देखी दूसरी प्राचीन भारत इतिहास रचना करिबारे वैदेशिक विवरण प्रश्न आसिले एमानक ना आपण लिखिबे ना टिके आपण मन रखिबे एवं सेमानक रचयिता रचना कराइथिया पुस्तक विषय पुस्तक आपण मन रखिबे एवं से पुस्तक रु कहा विषय धारणा मिले ताको मध्य मन रखिबे पिला माने पाठ एते सहज नुई मन देई पढ़िबे अल्प समय पढ़ंतु मन देई पढ़ंतु जाकि आपण काम लागिबो ओभरलुक करंतुनी कि आपण ठाउरिया भारे पढ़ंतुनी पछरे आपण हैरान हेबे क्वेश्चन आसिले भाबुथिबे कोनटा सुनिथिली किंतु मन नै बुझिपाले कि देखंतु आउ थरे मु कहूची रिपीट करूची कारण ए प्रश्नटा होची बहुत गुरुत्वपूर्ण काहे ना ए प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन सब एमती बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो आउ अन्य मानक विषय मध्ये हुनसा कथा कहंतु भाईयान कथा कहंतु मेगासेंस कथा कहंतु ये समस्त विषय मध्ये अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन मध्ये आसी पारे वैदेशिक विवरणी संपर्क में प्रश्न आसिला वैदेशिक विवरणी समय प्रश्न आसिला वैदेशिक विवरणी कौन मिले प्रथम आम कथा किए वैदेशिक से वैदेशिक विदेशी माने किए बुझिपारे कि चीन रु आसिले किए ग्रीक रु आसिले किए ये सब आप लिखिए ना आउ किसी अधिक ना 3-4 जन ना मेंटेन करेंगे बही ना लिखिए से बही कौन कौन मिले ताकू लिखिए बास ये कथा मो कथा कौन बुझिपारे वैदेशिक विवरणी समय आमको वैदेशिक कौन मिले प्रथम धारटा लिखिए बुझिपारे कि प्रथम धारटी लिखिए वैदेशिक कौन कौन मिले कौन कौन लिखा अच्छे सरला कथा द्वितीय को पलि आसवे सी किए किए अच्छा सी विदेशी माने किए 1 नंबर चंद्रगुप्त समय आसिले मेगास्थनीज से कौन लिखिले ना जो पुस्तक लिखिले इंडिका पुस्तक लिखिले बुझिपारे कि चंद्रगुप्त मौर्य समय ग्रीक परिव्राजक मेगास्थनीज भारत परिभ्रमण आसते एवं भारत संपर्कित एक पुस्तक लिखिले इंडिका गले जनक ना गला द्वितीय द्वितीय किए आसिले देखंतु द्वितीय चंद्रगुप्त शासन समय परिव्राजक किए आसिले फाइयान भारत भ्रमण आसते रचित पुस्तक कौन ना फो कुइकी हो उकी बुझिपारे कि ये सब लिखिए गले 2 जन गले 3 जन आरेथ्रियान ना लिखिए तृतीय आसिले द्वितीय शताब्दी टेलेमी आसिले टेलेमी ना पुस्तक ना कौन है भूगोल लिखिले अच्छा बहिरी वाणिज्य संपर्क क्या विषय ना पोताश्रय आउ बहिरी वाणिज्य विषय संपर्क मिले आंकर कार जो आरिथ्रेजियान कौन मिलला से पोताश्रय दरिया पानी वाणिज्य संपर्क बुझिपारे तापर किए आसते हर्षवर्धन शासन समय आसते किए चीन परिव्राजक हुएनसा आसते हर्षवर्धन समय पुस्तक ना कौन सीयुकी कौन मिले तदरु भारत विभिन्न अवस्था संपर्क में वर्णना मिले सरीगला हुएनसा पर आसले ईत सिंह भारत भवन आसले तत्कालीन भारत वर्ष बौद्ध धर्मर स्थिति संपर्क में विशद विवरण मिले बास एति कथा पिला माने वैदेशिक विवरण प्रश्न तो एत सहज देखंतु आपण माने मन दे सुनिबे टिके
ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନାଁ କଣ, ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତିକି କଥା। 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, 3-4 ଜଣ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ଲେଖିବେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଲେଖା ହେଲା କଣ ନା ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ପରେ ଆସିଲେ ଇତି ସିଂ, ଯାହା ଲେଖିଲେ କଣ ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ହେଇଗଲା। ହର୍ଷ ମଦନ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଚୀନ ପରିଯାତ ହୁଏନ୍ ସା, ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ ସିୟୁକି, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଆସିଲେ ଟେଲିମି ଆସିଲେ, ଭୂଗୋଳ ଲେଖିଲେ ପୁସ୍ତକ, ଭୂତାଶ୍ରୟ ବିଷୟରେ, ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ବାସ୍ ଏମିତି କି 4 ଜଣ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ସେ କୋଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ସେ ପୁସ୍ତକରେ କାହା କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏତିକିର କଥା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଇଗଲା ସହଜ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଯିବା ନା ଏତିକିରେ ଥିବ ଆଜି? ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା। ଆଗାମୀ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରାଯିବ, ମୁଁ କହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଢେଇବାନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢେଇବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବହୁତ ମନେ ରଖିବା। ବହୁତ ପଢେଇବା, ଅଳ୍ପ ମନେ ରଖିବା, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ପଢିବାନି, ଅଳ୍ପ ପଢିବା, ବହୁତ ମନେ ରଖିବା, ଆଉ ବହୁତ ପଢି ଅଳ୍ପ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ସମୟ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଦେବେ, ଦିନକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ସଫଳତା ଆମର ମିଳିବ। ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବେ। କଲେଜ କ୍ଲାସ ଗଲେ ଦିନ ମାନ ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ବେଳେ ଧନ ଗଲେ, ଆପଣ 1ଟା 2ଟା 3ଟା ଭିତରେ ଆସିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଥୁଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେବେ, ଏ ଭିଡିଓକୁ ଶୁଣିବେ, ଆଲୋଚନା ଯାହା ହଉଛି ବହି ଖେଳେଇବେ, ଦେଖିବେ, ବାସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ପିଲାମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ଯାହା ପଢା ଯାଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପର ନମ୍ବର ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। କିଭଳି ଭାବରେ +2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହବ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଯେ କି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା, ଏଇ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବା, ଭାରତ ଇତିହାସ ଉପାଦାନର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ପୁଣି ଦେଖାହବ ନୂଆ ଏକ କ୍ଲାସରେ।